काम भल होइछि आउ तांकर जो वायरिंग सिस्टम ठीक भल रखिसंती प्लस पिला भी भल काम तार जानिछि परफेक्ट जिनिस जानिछि एवं कहवा अनुसार जिनिस से लगेछि आउ अवश्य टिके लेट हैला काली वर्षा फर्षा जो किंतु आज से फाइनल करके देखैले हमर जो पिक्चर ठीक हाय फ्रेंड जय जगन्नाथ मु कृष्ण से स्वागत करछन्ती आज आपण गोटे काम होबार अछि मंदिर गोटे काम होबार थिला मैं एबे भद्रक जीव मंदिर काम करिया आउ चलो जीवा जे काम कला पर मन देखैबो हम केमति मन मन होउ ऑलरेडी से हम जो रिसेंट जाइथिलु जो नयागढ़ काम करिया से वीडियो हम देखिथिले से भाई देखला पर हम कॉल करथिले कॉल करी भाई हमर घर लागि अथवा थोड़ा केबो सेतबे नाको हमें कहथिल जे भाई हम आउट जगह भी काम करछु आईटी कैमरा काम करछु और से कहली जे आईटी में जो विजुअल करछु मैं आगा पठेथिलु पठना पर से भाई देखिथिले जे फाइनल करथिले नगर एनालॉग कैमरा काम हलानी आईटी कैमरा पर से फाइनल करथिले आज ऑलरेडी जगह पैकिंग होईते होईचे मैं एमिति वर्षा आने बार बार जाइए काम कर कंटिन्यूस वर्षा होती देखिए मुझे 2-3 घंटा वर्षा जाए सकाल टी छाड़ी जाता सार को भी फोन करदेन सार कहले आम पट वर्षा नहीं एक कहले पटे बहुत जोर वर्षा हो बाहर बैठू देवपदा छकरू घर रहा 400-500 मीटर रहा वर्षा तो बहुत जोर तर होता से बाट सारा रही आसलु आ बहुत प्रॉब्लम देखा चला मटेरियल उदा और मागी के पाल भी बंधा है चलो जीवा मैं आसे साइड रे पहुंची गलु ए घरटा कैमरा लागो ये 5 कुड़ा है पूरा 4 फीट लगे हाँ गेट लॉक कर दो बिल्डिंग रे काम हम मटेरियल तो रखा वर्षा तो जोर से पुणी पकईला वर्षा तो जोर पकईला केमती कौन काम करिया मटेरियल तो पूरा उदा हो देखी कौन करिया मटेरियल तो उदा हो जाटा टीण पड़चबनी जहाँ रखीला मटेरियल मटेरियल भी ठीक रखी हबनी काढ़ी 4 फीट तो गछमय क्लैरिटी कौन आसो मो पेटा पूरा उदा तार पेटा उदा ना करू भावुची एठू गोटे गेट को मरा हम एमती आउटे एठू एपटू मरा हो टोटाली आम लगे आसचु चलतु देखा एबे तार वार पकेला परे आपण मानकु देखौची आ कोन कोन मटेरियल लागुची तार भी विजुअल आपण मानकु देबी और एमती हम वीडियो रे लागि रहंतु हम भलो पाइबा दियंतु
ଆଉ ଯୋଉ ମାନଙ୍କର ଯଦି କାହାର ଅଫିସ ୱାର୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବାର ଅଛି କିମ୍ବା ଘରେ ମାନଙ୍କର ଲାଗିବାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆମ ବାୟରେ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଆଉ ଷ୍ଟୋର ନାମ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ କର୍ଣ୍ଣର ଅଛି ଏଇ କର୍ଣ୍ଣର ଏମିତି ମାରିଦେଲେ ଆମର ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ସେଇଠୁ ଧର ଲଗା ହେଲା ଏଇ କର୍ଣ୍ଣର ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରାଟା ଲଗା ହେଲେ ଆପଣ ଦୁଆର ମନ ହେଇକି ଏମିତି ବାଟ ଆମର ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ଏଇ କର୍ଣ୍ଣର ଗୋଟେ ମରା ହବ ଯୋଉଟା କି ସେପଟକୁ ଗୋଟେ ପଡିବ ପ୍ଲସ ଗେଟ୍ ଉପରୁ ଗୋଟେ ପଡିବ। ଯଦି ଗେଟ୍ କୁ ଆମେ ନ ପକଉଛନ୍ତି ଇଏ ଯୋଉରା ମରା ହବ ଇଏ ଏତି ବାଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ସେକେଣ୍ଡ। ତାପରେ ଆପଣ ସେପଟ ସାଇଡ ଅପୋଜିଟ ସାଇଡ ରେ ଏଟା ଯୋଉଟା ମରା ହେଲା ଇଏ ନେଇକି ଏ ଏରିଆକୁ ଏମିତି କଭର ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଥାର୍ଡ କ୍ୟାମେରା ଏଇଠୁ ମରା ହବ ଏଇ ପଛପଟକୁ ହେଲା। ଆଉ ସେଟା ଗୋଟେ ରଖାହବ ସେଇଠି ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ମେଟେରିଆଲ ଏପଟରେ ନାହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ପାଇପ୍ ଅଛି ସେଟା ଦୋକାନ ନାହିଁ। ତ ଫାଇନାଲି କହୁଥିଲେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତ ବର୍ଷା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଚାଲିଥିଲା। ତାର ପକାଇନି ଆମେ ମେସିନ ହରିଆ ସବୁ ଫିଟିଙ୍ଗ କରିଦେଇକି ବସିଥିଲୁ। ଦେଖ ବର୍ଷା ତ ପ୍ରବଳ ଜୋର ହଉଛି। ଭିକି ଏବେ କ୍ୟାମେରା ଗୁଡାକୁ ବକ୍ସ ସବୁ ଫିଟିଙ୍ଗ କରିସାରିଲେଣି ବୋଧେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଣ କଣ ଆମେ ଜିନିଷ ଭାଇଙ୍କର ଲାଗୁଛି। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମେସିନ ଫିଟିଙ୍ଗ କରିଦେଇଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି। ସାର୍ଙ୍କର ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମାତ୍ର ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ହିଟ୍ ଭିଜନର 8 ପୋର୍ଟର ସୁଇଚ୍ ଆଉ 8 ଚାନେଲ ଏନଭେର ଲାଗିଲା। ସାର୍ଙ୍କର ଏତିକି ପୁରା ସେଟଅପ୍ ଲାଗୁଛି। ଅଲରେଡି 3ଟା କଲର ଓଡିଆ ବୁଲେଟ 5ଟା ବୁଲେଟ ଲାଗୁଛି। ସୁଇଚ ଅଛି 8 ପୋର୍ଟ ଏନଭେର ଅଛି 8 ପୋର୍ଟ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣର ଅଲରେଡି ତାର ପକା ଶେଷ ହେଇଗଲାଣି। ବିକି ତାର ପକଉଥିଲା। ବିକି ତାର କେତେ ପଡିଛି? 150 ମିଟର ଭଳିଆ ତାର ପଡିଛି ନା। ଅଲରେଡି 150 ମିଟର ତାର ବିକି ପକେଇ ସାରିଛି। ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ହିଗ୍ଭିଜନର ଏଟା ଅଛି ପ୍ଲେ ସୁଇଚ, ଇଏ ଅଛି ହିଗ୍ଭିଜନର ଏନଭିଆର, ଏଠି ଅଛି ବୁଲେଟ କ୍ୟାମେରା, ଫାଇबर ରାଉଟର, ତାଙ୍କର ୱାରିଂ କିଟ୍ ବି ଅଛି। ଅଲରେଡି ତାର ସବୁ ତ ପଡି ସାରିଲାଣି। 12 mm କ୍ଲିପ ନେଇ ଆସ, ଡବଲ ମାରିକି ନେଇ ପଳେଇବ। ଏଇ ପଟରୁ ବସିଆ ପଳେଇ ଆସିବ, ଏଣିକି ପଳେଇଯିବ। ଫାଇନାଲି ପୁରା ଏପଟରେ ତାର ଭିକି ପକେଇ ସାରିଛି। ଏଠି ପଡିଛି ତାରଟା ଯୋଉଟା ଏଇପଟକୁ ଏମିତି ଭିଉ ରହିବ, ପୁରା ଏଇପଟକୁ ଭିଉଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ତାରଟା ଏମିତି ପଡିଛି। ଆଉ ଏଠି ଏଇ ଯୋଉ ତାରଟା ପଡିଛି ଏଇଠି ଲାଗିବ, ଏଇଟା ଏମିତି ଭିଉ ପଡିବା ପାଇଁ। ପଛ ବାଟ ଦେଇକି ସବୁ ତାର ଆସିଛି। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଏଇ ତାର ପଡିଛି, ଏଇଟା ଲାଗିବ ଏଇଠୁ ଭିତରକୁ। ହଁ ଆସିଯିବ, ପୁରା କ୍ଲିୟର ଆସିବ। ସେ କଦଳୀ ଗଛର ଖାଲି ପତ୍ର କିଛିଟା କାଟିଦବା ଆଉ। ତାର ସବୁ ଏଇପଟରେ ଏମିତି ପଡିଛି। କାହିଁକିନା ସାରଙ୍କର ଏଠି ଗଛ ସବୁ ଥିଲା, ଗଛ ଗୁଡା ଛେଇଲେ ତାର ମାନେ କ୍ୟାମେରା କ୍ଲାରିଟି ଭଲ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାର ଗୁଡା ଛେଇଦେଲେ ଏଇ ଏସି ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ତାର ସବୁ ଯାଇଛି। ଏଇ ବାଟେ ଦେଇକି ହାଟ ସବୁ ତାର। ଆଉ ଏପଟକୁ ଏଇ ଦିଟା ତାର ଯାଇଛି, ଏପଟକୁ ଏଇ ଦିଟା ତାର ଯାଇଛି। ପୁରା ଆସିଛି ତାର ଏମିତି ଆସି ଏଇଠି ରହିଛି ତାର ଗୋଟେ ଏଇଠି ପଡିବ ଏମିତି ଭିତରକୁ। ଏଇ ଯୋଉ ତାରଟା ଏଠି ଅଛି ଏଇ ତାରର ଏଇଠି ପଡିବ ଏମିତି। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସେପଟରୁ ଏପଟକୁ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଏପଟରୁ ଏପଟକୁ ଗୋଟେ ଅଛି, ଦି ସାଇଡ କି ଦୁଇଟା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତାର ପକା ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମେସିନ କନଫିଗର ହେଲା ବେଳେ। ଏଇଠି କାହିଁକିନା ଅଲରେଡି ଆଜି ପ୍ରମୋଦ ଆସିନି, ଭିକିର ମୋର ଆସିଥିଲୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ପ୍ରେସର ବି ଅଛି କାମ। ଆଉ କାମ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି କେମିତି କଣ ଫିନିସିଂ ଦିଆହେଇଛି କାମର। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବେ କନେକ୍ସନ। ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଆସି ଏଇଠି ଏବେ ବାହାରିଛି, ଏଠୁ କନେକ୍ସନ ଆସିବ, ଏମିତି ଆସିବି ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିବ। ଫିଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ବିକି ବାବୁ 1 ନମ୍ବର କ୍ୟାମେରାଟା ଫିଟିଂ ଆମର ସରିଗଲାଣି। ଅଲରେଡି ତାର ପୁରା ପ୍ରପର ଫିନିସିଂ ରେ ପିଟା ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ତାର କେମିତି ଫିନିସିଂ ରେ ପିଟା ହେଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି କ୍ୟାମେରା ବି କୋଉଠି ଲାଗିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଟାଙ୍କ କ୍ୟାମେରା ଏପଟକୁ ଗୋଟେ ପଡିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅପୋଜିଟ ସାଇଡ କି ପକା ହେଇଛି। ଅଲରେଡି ଦିଟା କ୍ୟାମେରା ପୁରା ଫିଟିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ତାର ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ପୁରା ପ୍ରପର ଫିନିସିଂ ରେ ତାର ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ତାର ପିଟା ଚାଲୁଛି। ତାର ପିଟା ସରିଲା ମାତ୍ରକେ ସେପଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଗଲାଣି ତାର ପାଇଁ। ତାର ପାଖାପାଖି ଲାଗିଛି ଆମର 176 ମିଟର।
कैट 6 डेलिंग केबल अच्छे सब गुड़ा। संजय भाई हाँ आ केते समय लागो एटा ये तो देखो तो केते फिनिशिंग रे एठन पिटा आई पूरा पूरा फिनिशिंग होई पिटी के खाला टाइम के लागिवो। अच्छा एना 6टा तार को 5टा तार को एका संगे दउत को फिनिशिंग रे गोटे अभी तार हेछि मु जानियो। आ घंटाडे हां घटला दे जाते टोटल घंटा दे हम कोनो कर दियो पूरा साइड रे आ तो देखिए तो अपन देखिए काम केते फिनिशिंग ଆମେ ବି କରୁଛୁ प्रॉपर फिनिशिंग वे ଆମେ काम କରୁଛୁ हम फिटिंग देखिବା ଦେଖନ୍ତୁ डीपी पूरा साइज है कि 5टा तार जाइए आज तक देखंतु सब फ्लैट डबल दिया है एठी दिया है कि पूरा फिनिशिंग रे पूरा एमिति जीवो जाके से कोण को जीवो मशीन घर भी ऑन कर दवा टीवी ऑन है तो ताकि टीवी ला खाली ऑन कर दे अरे स्विच को पावर दवा फाइनली एनवीआर और फ्यूज स्विच इंस्टॉलिंग है कंप्लीट है गेछि एबे हमर ताको इंटरनेट दवा पे हम अछि डिवीजन ला 8 चैनल ला फ्यूज स्विच और तळटा अछि डिवीजन ला एनवीआर 8 चैनल ता संग लागि छै हमर 5टा कैमरा लागि छै कलर प्लस ऑडियो लागि छै कैमरा प्लस आईपी रे लागि छै और सपोर्ट रे हमर पाखा पाखी केबल पड़ी छै हमर 400 रु 350 मीटर एवरेज केबल पका है और जार जहाँ से पावर दब से रही कैट 6 रे रही केबल रही फ्यूज स्विच अच्छी आप डिविजन फ्यूज स्विच डिविजन एनवीआर ताको इंटरनेट दवा आम फाइबर इंटरनेट यूज कर मशीन कॉन्फ़िगर करबा जूम कर लो जूम आइ अच्छा कथा भी गोटे कैंसल मारो कैंसल रहइबो केते रहइबो ऐड ऑल मारा नहीं होला लाइव पे जा कोडी बड़ी पर ये तो पूरा कत्तरा आछे जा
ଖାଲି ଆଡଜଷ୍ଟ ହବ ଟିକେ ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖା ହବ এটা তো আসলে ডোর তো শুরু হবে ଲଙ୍କା ସରିନି ଆଡଜଷ୍ଟିଂ ହେଇନା আচ্ছা আচ্ছা ଦେଖଉଛି କ୍ଲାରିଟି କେମିତି ଅଛି ଫାଇନାଲରେ ଏଠି କାମ ସରିଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଏବେ କ୍ଲାରିଟି କେମିତି ପୁରା ହେଇଛି ଫିନିସିଂ ଭାବରେ ପୁରା କେବଲିଂ ଦିଆହେଇଛି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ଲାରିଟି ପୁରା A1 ଅଛି ଏଇଟା ଦୁଆର ମୁହଁ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡେନ ସେପଟଟା ପଛପଟ ବାଡ଼ିଟା ଏପଟା ବି ସେ ବାଡ଼ିଟା ତାପରେ ଏପଟ ଘର ପଛପଟ ଗଳିଟା ଏଇଟା ହେଲା ସାମ୍ନା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏଇଟା ଗେଟ୍ फाइनली आपण तो देखले ऑलरेडी यार क्लैरिटी एमती अछि हेकिचन तो हेगला एबे हम बाहरीबो भद्रक आउ एथि आपण तो देखैतिली यार क्लैरिटी केमती कोन थिला हेकिचन आईपी जेठी हमर काम एबे सइला मंजूर रोड रे चालू खारुन पचारी बुझिबा जे हम काम केमती लागला आउ केमती हम फिनिशिंग देइछु तार कतुर नै के कैमरा जहां भी इच्छा में लगेइ सारंगर केमिति कोन फिनिशिंग दे कैना सारंग पोजे बाहर होतन से मते कांटेक्ट करथिले जे आसी काम घरे कैमरा टी लगे दो आपे सार को एनालॉग कैमरा मु प्रथम प्रोवाइड करथिले सर मना कले कहले आईपी कैमरा लगे आपे सारंग आज आईपी कैमरा कंप्लीट होला काली कैना हम वर्षा पे काम सारी करथिलुनी आज पूरा काम कंप्लीट देलु आ चालन सारंग पचारिबे काम कंप्लीट लागि सर किछि हम पे कोन ନା କାମ ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ୱାରିଂ ସିଷ୍ଟମ ଠିକ ଭଲ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ଲଗ ପିଲା ବି ଭଲ କାମ ତାର ଜାଣିଛି ପରଫେକ୍ଟ ଜିନିଷ ଜାଣିଛି ଏବଂ କହିବା ଅନୁସାରେ ଜିନିଷ ସେ ଲଗେଇଛି ଆଉ ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା କାଲି ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ଯୋଗୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଫାଇନାଲ କରିକି ଦେଖେଇଲେ ଆମର ଯୋଉ ପିକ୍ଚର ଠିକ ଆସୁଛି ଯାହା ହଉ ସେ ପିଲାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆପଣ ତ ଦେଖିବେ ସାର୍ ତ ବାଇଟ୍ ଦେଲେ ଏଇଠି ବ୍ଲଗ ଟି ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି କାହିଁକିନା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ପ୍ରପର ଫିନିସିଂ କେମିତି କରାହେଇ ସେଠି ଯଦି ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ବେଲ ଆଇକନ ଟି ପ୍ରେସ କରିବେ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।